Puno. Okay. Adjust. Brutal Manila. Pang-basketball Manila. Tapos sa Ready? In! Out! Out! Awa dila. Wawa dila kay maigo ka. Okay, steady. Okay. Okay, may manalong. Okay. Adjust. Gamanin lang yung talong. In! Out! In! Out! Grabe mo rin. Paano ko nalipong? In! Out! In! Right! Okay, sige. Bawas. Adjust. Ha? Asa ka na to? Same, ganyan man siya. Okay. Gamay na lang. Ready? Ano yung gamot ba? Saan na po ito? Ready? In! Out! Okay. Ready? Baka mo tayo. In! Out! In! Out! Natusok na. Paano kay si Ilko? Napilit. Review. Kaana kayo ay. Lamig kay pagkaana, oh. Okay, ready? In! Out! Lara ka! Out na ka, oy! Klaro ato. Hawa, grabe. Hawa, kay klaro kayo. Napiko mo mo Paniyula mo dua. Nasingot. In! Out! In! Uy, sama na! Hindi ko na! Right! Right! Duha na lang. Okay, duha na lang ang labanan. Marunong. Pwede pa na. Tuyok. Paghuayot kong in, out, tuyok. In, out, tuyok. Wala. Right tuyok, left tuyok. Sige. Challenging. Sige, para challenge daw. Pag maingon kong in, Sa gawas out mo. mo. Pag maingon kong out, in mo. Okay. Paano siya? Mindset. Mo na Do siya not do change. what I say. Do not do what I say. So, kabaliktaran ninyo ang ibuhaton. May mag in, out mo. May mag out, in mo. Sige. Okay. Trial. Out! Ay, magaling. Baliktad? In! Ay, sige. Ready? Final! For 200 pesos. Tumapagigiting na 2 milyon! In! Out!